किसी भी मुल्क का सदर मुकाम तमाम इकाइयों की नुमाइंदगी का जामिन होता है और तमाम इदारों के दफातर के अलावा अहम फैसले और कवानीन भी इन्हीं ईवानों में पास होते हैं। पाकिस्तान का दारुल खिलाफा इस्लामाबाद हर एतबार से अहम होने के बावजूद शहर के दाखिली व खारजी रास्ते गैर महफूज हैं। इसके अलावा शहर के मुज़ाफ़ात में स्लीपर सेल्स के भी इंकशाफात हुए हैं, लेकिन शहर की हिफाजत के लिए कोई जामे हिकमत अमली मुरतब नहीं की गई। शहर में टारगेट किलिंग और दहशतगर्दी के वाक़यात को रोकने में पुलिस और मुतल्लका इदारे नाकाम नजर आते हैं। इस्लामाबाद पाकिस्तान का दारुल खिलाफा है, जहां सिक्योरिटी एजेंसियां हर लम्हा चौकस दिखाई देती हैं। यहाँ जगह जगह सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए जाते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद दहशतगर्दी के वाक़यात आए दिन सामने आते रहते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या पाकिस्तान का दारुल खिलाफा एक महफूज शहर है? तफ्तीश शुरू की जाती है। इस्लामाबाद दहशतगर्दों के निशाने पर तो है ही, लेकिन सिर्फ 1 दर्जन के करीब दाखिली और खारजी रास्तों की सिक्योरिटी इतनी मुश्किल क्यों बन चुकी है? गैर मामूली हालात का मुकाबला करने के लिए कोई मरबूत हिकमत अमली क्यों मुरतब नहीं की जाती? गुज़श्ता 1 दिहाई से इस्लामाबाद दहशतगर्दों के निशाने पर है और वफाकी दारुल खिलाफे की दाखिली और खारजी रास्तों पर कहीं सिक्योरिटी एहलकार तैनात हैं तो कहीं कोई नाका तक कायम नहीं। बस चलती का नाम गाड़ी जो है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी की ये वबा हजारों बेगुनाह इंसानों को निगल चुकी है और ये सिलसिला ताहाल जारी है। इस्लामाबाद में अहम शख्सियात की टारगेट किलिंग के अलावा बम हमलों के वाक़यात भी पेश आते रहे। 21 सितंबर 2008 को इस्लामाबाद के रेड जोन में वाक़े एक 5 स्टार होटल को बारूद से भरे डंपर से निशाना बनाया गया, जिससे बड़े पैमाने पर जानी व माली नुकसान हुआ। इसके अलावा दहशतगर्दों ने इस्लामाबाद में कई अहम इदारों को भी निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन साबका हुकूमत इस्लामाबाद की हिफाजत के लिए एक मरबूत हिकमत अमली मुरतब करने में नाकाम रही। रेड जोन फॉर इंस्टेंस कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ, उसको बहुत सख्ती से प्रोटेक्ट किया जाए, फिर उसके बाहर वाला जो जोन है, तो ये कॉन्सेप्ट इस्लामाबाद में डेवलप होते रहे। मगर मसला ये है कि जिस तरह टाइम गुजर रहा है उस तरह थ्रेट परसेप्शन भी बढ़ रही है। आप एक ख़ास थ्रेट के लिए बंदोबस्त करते हैं तो अब अंदाज़ा होता है कि थ्रेट बढ़ रही है। इस्लामाबाद के अंदर होटलों के ऊपर अटैक हुए हैं, इस्लामाबाद के अंदर सेंसिटिव सिक्योरिटी इंस्टॉलेशंस के ऊपर अटैक हुए हैं, इस्लामाबाद के अंदर वुज़रा के कत्ल हुए हैं, इस्लामाबाद के अंदर एलीट की किडनैपिंग हुई है, इस्लामाबाद के अंदर वो तमाम क्राइम हुए हैं जो किसी और शहर में होते तो हाहाकार मच जाती। माजी में हुकूमतें इस्लामाबाद को एक महफूज शहर बनाने में नाकाम रही हैं, लेकिन क्या मौजूदा हुकूमत अपने किए हुए वादे पूरे कर रही है? एक छोटा सा ड्रामा इंतजामिया और पुलिस को पानी पानी करने के लिए काफी था। मौजूदा हुकूमत शुरू दिन से ही मुल्क को हर तरह से महफूज और तरक्की की राह पर गामजन करने का नारा लगाकर मैदान में उतर तो आई, लेकिन बस एक सिकंदर के खेल तमाशे ने इस्लामाबाद की इंतजामिया को पानी पानी कर दिया। 15 अगस्त 2013 को इस्लामाबाद के रेड जोन में घंटों पुलिस को इम्तिहान से गुजारने के बाद ड्रामे का ड्रॉप सीन पीपल्स पार्टी के एक रहनुमा की मदद से ही मुमकिन हुआ। एक आदमी आता है 30 बोर के पिस्तौल से सारी पुलिस को मफलूज कर लेता है और 2 दर्जन सिख जो है वो असम्बली का इतना बड़ा स्ट्रांग पोस्ट को इस तरह कुचल जाते हैं जैसे वो मुंतज़िर हुए। हमें टोटल पुलिसिंग स्टाइल को बदलना होगा, हमें मॉडर्न पुलिसिंग इंट्रोड्यूस करनी होगी, पुलिसिंग बाय कंसेंट, कम्युनिटी पुलिसिंग जिसमें कम्युनिटी इन्वॉल्व होती है पुलिसिंग प्रोसेस में। वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाज़ेह किया था कि इस्लामाबाद एक महफूज शहर है। इस्लामाबाद के चेहरे पर हमला और सब्जी मंडी बम धमाके ने उनके इस बयान को गलत साबित कर दिया। पूरी जिम्मेदारी से ये कहना चाहता हूं कि इस्लामाबाद एक महफूज शहर है। इस्लामाबाद पाकिस्तान का सबसे गैर महफूज शहर है। इसके 4 दरवाजे हैं, तरनोल हैं, बाराकऊ है, शक्रियाल है, रवात है। चारों पे इंतहा पसंदों की पेनिट्रेशन हो चुकी है।
یہاں ایک ایک گھر میں 8-10 فیملیاں گھسی ہوئی ہیں، اور اسلام آباد میں 1-2 ایریے شاید محفوظ رہ گئے ہیں، باقی سارا اسلام آباد غیر محفوظ ہے۔ سیکٹری داخلہ نے یہ بتایا ہمیں کہ اسلام آباد سب سے غیر محفوظ شہر ہے پاکستان کا۔ 3 مارچ 2014 اسلام آباد کچہری میں دن دہاڑے ایک دہشت گردی کا واقعہ ہوا، جس میں سیشن کورٹ کے جج سمیت 1 درجن معصوم شہری جاں بھاگ جبکہ 2 درجن سے زائد زخمی ہوئے۔ فضا ملک نے صرف 3 ماہ قبل ہی اپنی آنکھوں میں سائلین کی خدمت کا خواب لیے پیشہ ورانہ زندگی کا آغاز کیا تھا۔ ان کو کیا معلوم کہ 3 مارچ ان کی زندگی کا آخری دن ثابت ہوگا۔ دیگر بے گناہوں کی طرح وہ بھی دہشت گردی کا شکار ہوئیں۔ ہماری ایک ہی بہن تھی، مطلب کہ ہم 2 بھائی اور ایک چھوٹی بہن تھی ہماری، تو اور ہمارے اتنے خواب تھے، مطلب کہ انہی ہاتھوں سے میں سوچتا تھا ان کو رخصت کروں گا، انہی ہاتھوں سے میں نے ان کو دفنایا۔ میرے والد صاحب کا نام راؤ رشید اقبال خان تھا، جو 3 مارچ کے واقعے میں حادثے میں یہاں پر اسی آفس میں اسی جگہ اسی چیئر پر شہید ہوئے تھے۔ کچہری حملے کا ایک اور خوفناک پہلو یہ بھی ہے کہ خود کش حملے کی تکمیل کے بعد حملہ آور بآسانی گاڑیوں میں سوار ہو کر چلے گئے۔ 1 ہفتے پہلے یہ انفارمیشن آئی بھی ہو، آپ کو کم از کم اپنی سیکیورٹی بیف اپ کرنی چاہیے تھی۔ یہ نہیں کہ آپ اسی وقت تھوڑی دیر بعد جا کے بیان دے رہے ہیں کہ اسلام آباد میں کوئی چڑیا پر بھی نہیں مار سکتا۔ چڑیا نے پر کیا، مطلب کہ تو پورا حملہ ہوا۔ 3 مارچ کا جو انسیڈنٹ ہوا، اس میں آپ نے بڑا کلیئرلی دیکھ لیا، پولیس والے تو ویسے بھی جہاں کوئی 4 فائر ہو جائیں تو وہ بھاگ جاتے ہیں بیچارے، اور جب تک فائرنگ نہیں وہاں رکتی وہ اندر داخل ہی نہیں ہوتے، اس کی ٹریننگ ہی نہیں ہے۔ 9/11 کے بعد پاکستان دہشت گردوں کا اکھاڑا بن گیا۔ آئے دن ہونے والے بم دھماکوں سے ہمارے دل اور دماغ کی دیواروں پر دراڑیں پڑ گئی ہیں، لیکن پھر بھی ہم کوئی جامع فول پروف سیکیورٹی فراہم کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ شہر کے داخلی اور خارجی راستوں پر پہرے بٹھا دیے گئے ہیں، لیکن پھر بھی سلیپر سیلز کا خوف ہر وقت طاری رہتا ہے۔ آخر یہ سلیپر سیلز کس مصیبت کا نام ہے؟ اسلام آباد میں 1 درجن سے زائد داخلی اور خارجی راستے ہیں، جہاں دن رات لوگوں کی آمد و رفت جاری رہتی ہے، لیکن وفاقی دارالخلافہ کی سیکیورٹی کے لیے کوئی خاطر خواہ اقدامات نہیں اٹھائے گئے۔ حساس اداروں نے اپنی رپورٹ میں اسلام آباد کو انتہائی غیر محفوظ شہر قرار دیا ہے۔ اسلام آباد میں سلیپر سیلز کی نشاندہی ایک حیران کن امر ہے۔ ویسے تو سلیپر سیلز دہشت گردوں کے ان پوشیدہ ٹھکانوں کو کہا جاتا ہے جو کسی بھی وقت کارروائی کے لیے تیار رہتے ہیں۔ سیکیورٹی اہلکاروں کی بروقت کارروائی سے اسلام آباد کے بارہ کے علاقے سے دہشت گرد گرفتار ہوئے، بارود سے بھری گاڑیاں بھی برآمد کی گئیں، خودکار اسلحہ بھی ملا، دہشت گرد مارے بھی گئے۔ اسلام آباد کے مضافات ترنول سے کھلونا نما طیارے برآمد ہوئے، اسلحہ ملا اور دہشت گردی کے لیے استعمال ہونے والے آلات بھی برآمد ہوئے۔ اس کے علاوہ کچی بستیوں سے بھی مبینہ دہشت گرد گرفتار ہوتے رہے ہیں۔ اس کی ایک وجہ وفاقی دارالخلافہ میں رہائش پذیر لوگوں کا کوئی ڈیٹا نہ ہونا بھی ہے۔ جس دن کوئی ٹھیک 200-300 بندے آئے، لیکن اسلام آباد میں بعد ایسی ایکسرسائز پکڑ گئی، گائیڈڈ سے حملے کی، چھوٹے کھلونے طیارے سے حملے کی۔ یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ ساری دفعہ وہ لوگ کامیاب نہیں ہوتے، لیکن وہ GHQ میں کامیاب ہوئے، وہ PNS پہ کامیاب ہوئے۔ وہ اس سے بڑا دفاعی نظام تو نہیں ہو سکتا جو ہمارا کامرا میں وہ کامیاب ہوئے۔ دیکھیں نا، 5 ہائی پروفائل انسیڈنٹ بتاتے ہیں کہ دے آر ویری آرگنائز، کمیٹڈ۔ پنڈی کے اندر بڑے جو اٹیک ہوئے تھے، آپ کو پتا ہے وہ لوگ اسلام آباد کے گرد و نواح میں رہ رہے تھے، جو بڑے اٹیک یہاں پر پلان ہو رہے تھے، جس میں اسلام آباد میں پہلے متعین ایک افسر جو بہت اچھا افسر ہے، اس کا بڑا پڑھا لکھا بھائی بھی انوالو تھا۔ لال مسجد کا واقعہ آپ کے سامنے ہے۔ یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ کو ایک مربوط پالیسی کے ذریعے ہی کرنی ہوگی۔ ناکہ بندی جو ہے بیسیکلی ریاست کی طرف سے یہ ماننا ہے کہ ہم ناکام ہو گئے۔ ویسے تو اسلام آباد کے تمام داخلی اور خارجی راستوں پر ناکے لگائے گئے تھے، لیکن وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان کے حکم پر تمام خارجی راستوں پر لگائے جانے والے ناکے ختم کر دیے گئے ہیں۔ سابق وزیر داخلہ جناب ملک الرحمان صاحب سے پوچھا میں نے کہا جی یہ اتنے جو چپے چپے پہ لگائے ہوئے ہیں، اس کی کوئی ہسٹری بتائیں گے کہ اس کا آپ کو فائدے کتنے ہوئے اور نقصان کتنے ہوئے؟ انہوں نے جی 2 واقعے ہوئے ہیں، ہم نے جو پکڑا ہے، ایک یاد ہوگا آپ کو، ایک ناکے پر ایک کو گولی مار کے مار دیا گیا تھا، دوسرا وہ کہتے ہیں جی کہ ایک سائیکل والا جو ہے وہ مرگالہ روڈ پر جا رہا تھا تو ہم نے، یعنی ان ناکوں کا کوئی ریزلٹ جو ہے کوئی ایسا اس قسم کا
کوئی سامنے ہمارے نہیں آیا. تو ناکا جو ہیں یہ پولیس کی شہرت کو خراب کرنے کا موجب ہیں اور ان سے کوئی فائدہ نہیں ہے کہ پچھلے 3 مہینے میں ناکوں نے کیا کارروائی دکھائی ہے, کتنے ملزم پکڑے ہیں, کتنے ویپنز انہوں نے پکڑے ہیں, کتنی انہوں نے ڈرگز پکڑی ہیں. میرا خیال ہے کہ ہارڈلی ایک بھی کیس شاید نہیں ہوگا. یوں تو اسلام آباد کے داخلی اور خارجی راستے 1 درجن سے زائد ہیں, لیکن سیکیورٹی اہلکار صرف روایتی طریقوں پر ہی اکتفا کرنے پر مجبور ہیں. آخر ایسا کیوں ہے؟ وفاقی دارالخلافہ کے داخلی اور خارجی راستوں کا جائزہ لینے کے لیے تفتیش کی ٹیم اسلام آباد کے ٹاؤن بارہ کہو پہنچی. یہ وہ راستہ ہے جو راولپنڈی کی تحصیل مری کی طرف جاتا ہے, جس کی ایک شاخ آزاد کشمیر جبکہ دوسری شاخ خیبر پختونخوا کو ملاتی ہے. ویسے تو وزیر داخلہ کے حکم پر اسلام آباد کے تمام خارجی راستوں پر لگائے گئے ناکے ختم کر دیے گئے تھے, لیکن یہ وہ ناکہ ہے جو حال ہی میں صرف بارہ کہو کے خارجی راستے پر اسلام آباد اور پنجاب پولیس کے اشتراک سے لگایا گیا ہے. ناکے پر تعینات پولیس اہلکاروں کو 12 گھنٹے چوکس رہنے کا حکم ہے اور یہاں ڈیوٹی پر مامور پولیس نفری کی تعداد 6 ہے, جس کی سربراہی ایک ہیڈ کانسٹیبل یا ASI کرتا ہے. تعجب کی بات تو یہ ہے کہ یہ ناکہ ایک گنجان آباد علاقے میں لگایا گیا ہے, جس سے پولیس اہلکاروں کے علاوہ علاقہ مکینوں کو بھی خطرات لاحق ہیں. ہماری سیفٹی اسی میں ہے کہ ہمیں ایگزیکٹلی پتہ ہونا چاہیے. بے شک آپ جاسوس رکھیں, بے شک آپ انٹیلیجنس ایجنسیز کے بندے رکھیں, ہر محلے میں ہر علاقے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کیا ہو رہا ہے, کیا باتیں ہو رہی ہیں, کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے. جب تک یہ اس قسم کا نظام آپ اس میں جتنے بھی وسائل چاہیے ہوں یہ نہیں کریں گے تو شہر جو ہے وہ انسیکیور رہے گا. یہ ایک پاتھ وے پر ایک شہر موجود ہے, چونکہ مرگلا ہلز اس کو ایک طرف سے ٹچ کرتے ہیں, مری کا ایریا ایک طرف سے ٹچ کرتا ہے, کشمیر کا ایریا اس کے ساتھ منسلک ہے. تو پہاڑی علاقوں میں ناکہ بندی کے ذریعے آپ کرائم کو کنٹرول نہیں کر سکتے. کرائم کی مینجمنٹ کے پھر 2 ہی طریقے ہوں گے. ایک تو جب کرائم شہر کے اندر موجود ہوا اس کا کلا کما کریں. اسلام آباد کے ارد گرد کے علاقوں کو اگر آپ نے نیوٹرلائز نہیں کیا کرائم وائز, اسلام آباد کو آپ سیکیور نہیں کر سکتے ہیں. حیرت کی بات تو یہ ہے کہ پولیس اہلکار آج بھی روایتی طرز پر چیکنگ کرتے ہیں. نہ دھماکہ خیز مواد کی پہچان کرنے کے لیے کوئی آلہ ہے اور نہ ہی میٹل سرچنگ کی کوئی مشین. CCTV کیمرے بھی نصب نہیں. چوکی کے انچارج ASI منور ظریف کہتے ہیں کہ پولیس شک کی بنیاد پر ہی گاڑیاں روک کر تلاشی لیتی ہے. ہمارے پاس فی الحال کوئی اس قسم کا آلہ نہیں ہے, نہ ہی کوئی میٹل ڈیٹیکٹر ہے, تو ویسے جرنلی چیکنگ کرتے ہیں ہم لوگ. دنیا میں کہیں بھی ناکے کا نظام موجود نہیں ہے. حالانکہ آئرلینڈ میں ایک زمانے میں اتنی ٹیررزم تھی کہ پولیس اسٹیشنز پر حملے ہوتے تھے, وہاں بھی ناکے نہیں لگائے گئے. جو نظام مؤثر ہے وہ یہ ہے کہ سرپرائز اور سپاٹ چیکنگ کی جائے. اس ناکے کے سامنے داخلی چوکی پر مامور بارہ کہو تھانے کے اہلکار تعینات ہیں, جہاں پر پولیس نفری 8 گھنٹے کی ڈیوٹی دیتی ہے. اس ناکے پر 2 کیمرے نصب ہیں. اس کے علاوہ مال بردار گاڑیوں کو روک کر سامان کے بارے میں معلومات اکٹھی کی جاتی ہیں. مکمل ریکارڈ حاصل کرنے کے بعد ہی مال بردار گاڑیوں کو داخلے کی اجازت ملتی ہے. تفتیش کی ٹیم جب ناکے کا جائزہ لے رہی تھی تو اسی دوران ایک مشکوک نمبر پلیٹ والی سفید کار روک دی گئی, اور یہ ہے وہ کار جس کے اوپر نمبر پلیٹ کچھ اور نیچے کچھ لگا ہوا ہے. جعل سازی کا شبہ. پولیس نے گاڑی کو تحویل میں لے کر تھانے بھجوا دیا. وہاں سے ویریفائیڈ ہوگا, پھر پتہ چلے گا کہ اس نے واقعی نمبر اس نے دیا ہے کہ نہیں, یا ویسے اس نے فیک ڈاکومنٹس وغیرہ بنائے ہوئے ہیں. اس لیے میں نے وہ گاڑی تھانے بھجوا دی ہے. آگے جو تفتیشی افسر ہمارے ان کا کام ہے. ہیڈ کانسٹیبل سرفراز کہتے ہیں کہ اس ناکے پر اسلحہ اور منشیات برآمد ہوتی رہتی ہیں, لیکن دھماکہ خیز مواد کبھی نہیں ملا. ایکسپلوسو جو ہے وہ تو نہیں پکڑا, لیکن یہ ہے کہ کافی دفعہ ہم نے 9mm پسٹل, 30 بور پسٹل, اس کے بعد کلیشن کوپ, اس کے بعد ریپیٹر گن, یہ ہم نے پکڑی ہیں کافی دفعہ. داخلی اور خارجی راستوں کا جائزہ لینے کے لیے مارگلہ کی پہاڑیوں پر بھی تفتیش کی گئی. بعض علاقوں میں تو سیکیورٹی اہلکار موجود ہیں, لیکن کچھ راستے ایسے بھی ہیں جہاں سیکیورٹی کا نام و نشان تک نہیں. یہ ہے اسلام آباد کا دامنے کو چیک پوسٹ. ویسے تو دامنے کو منال, پیر سہاوا اور تلہاڑ گاؤں سیاحت کے حوالے سے بہت مشہور ہے, لیکن اس راستے کی حساسیت کا شاید حکام کو احساس نہیں. داخلی راستے پر چیکنگ صرف مشکوک گاڑی کی اطلاع پر ہی کی جاتی ہے, جبکہ خارجی راستے پر صرف 3 اہلکار تعینات ہیں.
जो रवायती अंदाज में ही मशकूक अफराद और गाड़ियों की तलाशी लेते हैं। यहाँ पर माल बरदार गाड़ियों की तलाशी का कोई इंतजाम नहीं। इस चेक पोस्ट पर भी अहलकार 12 घंटे की ड्यूटी देते हैं। चेक पोस्ट के इंचार्ज राना सईद अहलकारों की कारकर्दगी से मुतमईन दिखाई देते हैं। बड़ा इम्पोर्टेंट नाका है, यहाँ पे बिल्कुल डायरेक्टली ये जाके KPC से मिलता है, तो यहाँ पे हम सिक्योरिटी के लिहाज से बड़ी बेहतरीन चेकिंग करते हैं। हर गाड़ी को जो मशकूक गाड़ी है, वेपन के लिहाज से, मंशियात के लिहाज से, बारूद के लिहाज से, इस लिहाज से हम गाड़ियों को चेक करते हैं। कैपिटल एरिया की बिल्कुल जब तक जान में जान है इसकी हिफाजत करेंगे। सिक्योरिटी के लिए अलग इन्हें फोर्स कायम करनी पड़ेगी। देखिए पुलिस का काम तो पुलिस स्टेशन में छोटे मोटे जराइम का, वो तो उनका बेचारों की ना इतनी कोई उनकी ट्रेनिंग है और ना ही उस पर वो रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। नाकाबंदी जो है वो एक कमज़ोरी का एतराफ़ है कि चूँकि हम आपको पकड़ नहीं पाए, आप हमारे शहर के दरवाजे पर आ मौजूद हुए हैं, अंदर भी घुस आए हैं, तो आपकी जामा तलाशी लेकर हम अपनी खाना पूरी करते हैं और आपसे इस्तदा करते हैं कि यहाँ पर जुर्म न कीजिए। तफ्तीश की टीम ने दामने को से हरिपुर जाने वाले रास्ते का खोज लगाने के लिए मखनियाल गांव का रुख किया। मारगला की चोटी पर वाक़े गांव पीर सुहावा में पाकिस्तान रेंजर्स की एक चेक पोस्ट भी कायम है। पीर सुहावा के बाद खैबर पख्तूनख्वा का इलाका शुरू हो जाता है। इस चोटी से तकरीबन 6 किलोमीटर के फासले पर खैबर पख्तूनख्वा पुलिस का नाका कायम है, जहां पर कोई अहलकार मौजूद नहीं होता। तफ्तीश की टीम दिन के वक्त चेक पोस्ट पहुंची तो हेड कांस्टेबल तारिक महमूद गुर्दे की तकलीफ के बायस सोए हुए थे। यहाँ पर कुल 6 अहलकार तैनात हैं। मकनियाल चेक पोस्ट की खस्ताहाली खैबर पख्तूनख्वा पुलिस और हुकूमत की आंखें खोलने के लिए काफी है। हेड कांस्टेबल तारिक महमूद कहते हैं कि रात के वक्त नाके पर अहलकार ड्यूटी देते हैं, जबकि 2 अहलकार गश्त पर भी होते हैं। इस्लामाबाद का थाना गोलड़ा की हदूद में वाक़े ये है धरेक मोरी चौकी। हेड कांस्टेबल अमानुल्लाह अपने 2 साथियों के हमरा गाड़ियों की तलाशी ले रहे हैं। इस चौकी की खास बात यह है कि यहाँ से एक रास्ता शाह अल्लाह दित्ता की तरफ जाता है और दूसरा रास्ता गोलड़ा मोड़ से जा मिलता है। गाड़ी नाके से गुजरती है, जवान इशारा करता रोकने के, भाग जाते हैं, तो फिर उसका यही तरीका है कि वायरलेस पे कॉल चलती है, अगले नाके पे उसे रोक लेते हैं, चेक करते हैं, अगर उसे कोई चीज बरामद हुई तो ठीक है, वरना उसको छोड़ दिया, रिलीज कर दिया। ये इसको तो दूसरे इलाके, दूसरे सूबे मिलते हैं और वो इस दर्रे से गुजर कर जाते हैं, तो इसलिए हमें बड़ा विजिलेंट होना पड़ेगा। तफ्तीश की टीम इस्लामाबाद की दाखिली और खारजी रास्तों की तलाश में गांव शाह अल्लाह दित्ता और फिर मारगला हिल्स के दामन में वाक़े कदीम गांव घड़ियाला पहुंची। ये है 5000 साल पुरानी गार जो तकसीम हिंद से कबल ओगन दास नामी शख्स की मलकियत थी। जिस वक्त 1947 में पाकिस्तान बना ना, तो उस वक्त हिंदू रहता था इधर जो है जी, उसका नाम था ओगन दास जो है जी, ये रिहाइश थी उसकी, ये जितनी जगह है अंदर जो है जी। इस गार के बीच से एक चश्मा भी निकलता है जो गांव शाह अल्लाह दित्ता को सैराब करता है। गार और इससे मुल्हिका जमीन मोहम्मद इस्माइल की मलकियत है, जो 126 रुपए के इवज सन 47 में हासिल की गई थी। इस रास्ते के अतराफ में जगह जगह तामीराती मंसूबे कायम करके मारगला हिल्स नेशनल पार्क के हुस्न को तबाह किया जा रहा है। तफ्तीश की टीम ने घड़ियाला का रुख करने वाले सयाहों से पूछा तो उन्होंने इस्लामाबाद की सिक्योरिटी के बारे में तशवीश का इजहार किया। कोई भी गाड़ी, बल्कि हालांकि ट्रक लोड करके, कुछ भी लोड करके यहाँ से बिला वजह इस्लामाबाद में, मेन इस्लामाबाद में एंटर किया जा सकता है। साथ ही ड्यूटी वाला इस्लामाबाद का स्टार्ट है। KPK से दोबारा KPK जाने के लिए आप थ्रू आउट एक बगैर किसी चेकिंग के आप जा सकते हैं कि अगर पेशावर से आप आते हैं तो इस्लामाबाद G13 सेंटर हो गया, ये वाला रास्ता अगर यूज़ किया जाए तो कोई भी नाका में इस्लामाबाद में नहीं मिलता। घड़ियाला से ये रास्ता मारगला की पहाड़ी सिलसिले से होता हुआ खानपुर डैम हरिपुर की तरफ जाता है। इस रास्ते पर तफ्तीश की टीम को ना कोई पुलिस चौकी नजर आई और ना ही कोई आर्जी नाका। ना आने वाले का कोई पता होता है और ना उनके अजायम का इल्म। ना इन रास्तों पर वापस लौटने वालों की कोई खबर ली जाती है। पहाड़ पे नाका नहीं है तो शायद आगे नाका होगा किसी न किसी, जहाँ पर वो एक बड़ी सड़क को मीट कर रहा है। मगर अगर नहीं है, क्योंकि मैंने सारे तो तफ्तीश नहीं किए, मगर नहीं है तो मैं समझता हूँ कि ये तो उनको बड़ी कोताही होगी। इस पहाड़ की चोटी पर जमाना कदीम से केंथला नामी एक गांव भी आबाद है। बुनियादी तालीम, सेहत और जिंदगी की हर सहूलत से महरूम केंथला गांव खैबर पख्तूनख्वा के जेर इंतजाम है। दहशतगर्द इस रास्ते का फायदा उठाते हुए इस्लामाबाद के सिक्योरिटी की कली खोल सकते हैं और ऐसे हसास रास्तों पर सिक्योरिटी के इंतजामात का ना होना एक बड़े खतरे से खाली नहीं। मारगला हिल्स की हदूद में अगर कहीं कोई नाका है तो वो भी आबादियों के अंदर।
کیپٹل جو ہے اس کا سیکیور ہونا، اس کا سیف ہونا جو ہے وہ اتنا ہی ضروری ہے کہ جتنا کسی انسان کے دل اور دماغ کا صحت مند ہونا ہے۔ ہمارے خود وزیر داخلہ جناب نثار علی خان صاحب نے ایک دو فنکشن میں کہا کہ ہمارے 26-27 کے قریب ہمارے ایجنسیز ہیں جو ہے، لیکن ان کی آپس میں کوارڈینیشن نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ صدم ظریفی اور ہو نہیں سکتی۔ انتظامی طور پہ اسلام آباد ایک آپ سمجھیں آرفن ہے، اس کو ایک لاوارث قسم کا شہر ہے، لہٰذا موجودہ کرائم کی ویو کے سامنے کوئی پالیسی کا بند آپ کو نظر نہیں آتا۔ جی ٹی روڈ اور موٹر وے سے اسلام آباد کی طرف جانے والی گاڑیوں پر بس ایک تائرانہ نظر ہی دوڑائی جا سکتی ہے، نہ کہیں سی سی ٹی وی کیمرے موجود ہیں اور نہ ہی پولیس کے پاس جدید آلات۔ اب رخ کرتے ہیں جی ٹی روڈ پر واقع انتہائی اہم چیک پوسٹ ترنول کا۔ اس ناکے کی ایک اہم بات تو یہ ہے کہ جی ٹی روڈ سے اسلام آباد جانے والی تمام گاڑیوں پر نظر رکھی جا سکتی ہے۔ چیک پوسٹ پر تعینات اے ایس آئی مہر علی تفتیش کی ٹیم سے بات کرنے سے کترا گئے۔ اس ناکے پر کوئی سی سی ٹی وی کیمرہ نصب نہیں اور نہ ہی پولیس کو تلاشی کے آلات فراہم کیے گئے ہیں۔ دیگر ناکوں کی طرح یہاں بھی پولیس اہلکار 12 گھنٹے ڈیوٹی دینے پر مجبور ہیں۔ شہر میں جس طرح وقتاً فوقتاً ہوتا ہے، ناکے لگتے ہیں، زونز بنتی ہیں، اس حد تک تو ہے۔ ایکوپمنٹ کی خواہش ہوتی ہے نیا ایکوپمنٹ لانے کی، اور اس پہ ہو سکتا ہے ٹریننگ نہ ہو، اس کا ایکوپمنٹ ٹھیک نہ ہو، تو اس قسم کی کوششیں ہوتی رہی ہیں، مگر میں یہ کہوں گا کہ کوئی کمپریہنسو اور ویل تھاٹ آؤٹ کوشش وہ نہیں ہوئی۔ جب تک لوگ آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے آپ کو کوئی انفارمیشن نہیں پہنچ سکتی، آپ کو اصل حالات کا علم نہیں ہو سکتا، اور خاص طور پر جو انسائیڈر انفارمیشن ہے وہ آپ کو نہیں مل سکتی۔ یہ ہے گولڈا موڑ چیک پوسٹ۔ جی ٹی روڈ اور موٹر وے سے آنے والی تمام چھوٹی بڑی گاڑیاں اس ناکے سے اسلام آباد میں داخل ہوتی ہیں۔ اے ایس آئی غلام عباس کہتے ہیں کہ اس ناکے پر 4 اہلکار ڈیوٹی پر مامور ہوتے ہیں۔ اس راستے پر ایک سی سی ٹی وی کیمرہ بھی نصب تھا جو اب نظر نہیں آ رہا۔ ناکے پر تعینات اہلکار مال بردار گاڑیوں پر بھی نظر رکھنے کے پابند ہیں۔ پرائمری ایشو پاکستان کے مین ایریاز میں اسلام آباد میں از سیکیورٹی۔ اگر ایک سال میں آپ نے سیکیورٹی کی پالیسی کو سارٹ آؤٹ نہیں کیا تو یا تو آپ کے پاس پھر صلاحیت نہیں ہے، یا توجہ کا فقدان ہے، یا پھر آپ کچھ اور کام کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ آخر یہ مال بردار گاڑیاں تلاشی سے مستثنیٰ کیوں ہیں؟ کیا یہ گاڑیاں کبھی دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہوئی؟ کروڑوں روپے کی لاگت سے منگائی گئی اسکینر مشینز کا کیا حال ہے؟ چونکہ دہشت گردی میں مال بردار گاڑیاں بھی استعمال ہوتی ہیں، اس چیلنج سے نمٹنے کے لیے سابق حکومت نے اربوں روپے خرچ کر کے اسکینر گاڑیاں حاصل کیں، عملے کو باقاعدہ تربیت بھی فراہم کی۔ ستم تو یہ ہے کہ گولڑا موڑ سے چند فرلانگ پر اسکینر گاڑی تو نصب ہے، پر کوئی مال بردار گاڑی اس جانب جاتی ہی نہیں، اور نہ ہی مال بردار گاڑیوں کو روکنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تفتیش کی ٹیم نے جب اسکینر آپریٹر سے احوال جاننے کی کوشش کی تو وہاں پر موجود اہلکاروں نے بات کرنے سے منع کیا۔ دن کے وقت تمام مال بردار گاڑیاں تلاشی دیے بغیر شہر میں داخل ہوتی ہیں۔ تفتیش کی ٹیم نے پولیس سے ملنے والی اطلاعات پر رات کے وقت بھی اسکینر کا رخ کیا، لیکن کوئی مال بردار گاڑی اسکینر کی حدود میں داخل ہوتے نہیں دکھائی دی۔ جہاں تک کہ ٹرکوں کی سکریننگ کا تعلق ہے ایکسپلوسیوز کے لیے، میرا نہیں خیال کو کوئی ایسی فول پروف ٹیکنالوجی ابھی تک دنیا میں کسی جگہ پہ ہے، کیونکہ کسی جگہ پہ ایسا جو ہے نا وہ سسٹم نہیں۔ یہاں پر جس کمپنی نے کیا بیچا ہے اور کیا وعدہ کر کے بیچا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ فراڈ ہی ہو سکتا ہے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ مال بردار گاڑیوں کو ایزیلی استعمال کیا جا سکتا ہے ایکسپلوسیوز کے لیے۔ یہ بیسیکلی کسٹمز ڈپارٹمنٹ کے اسکینرز ہیں جو کہ کسٹم کے جو آپ کی کنسائنمنٹ آتی ہے جو اس کو چیک کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ ان اسکینرز کو گاڑیوں یا ٹرکوں کو چیکنگ کے لیے استعمال کریں گے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک گاڑی کو چیک کرنے کے لیے کم سے کم منیمم 10 منٹ لگتے ہیں، تو آپ اندازہ کر لیں کہ کتنی لمبی کیو جو ہے وہ لگ جائے گی۔ اسلام آباد دنیا کا واحد شہر ہے جو اسلام کے نام پر قائم ہے۔ اسلام کا مطلب تو ہے سلامتی، لیکن اس شہر کی سلامتی پر ہر وقت خطرے کی تلوار لٹکتی رہتی ہے۔ تمام داخلی راستوں پر مامور سیکیورٹی اہلکار تلاشی کے لیے روایتی طریقے اختیار کرنے پر کیوں مجبور ہیں؟ کیا سبزی منڈی دھماکہ انتظامیہ کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی نہیں تھا؟ یہ ہے آئی جے پی روڈ، جس کے ایک جانب راولپنڈی شہر آباد ہے تو دوسری طرف اسلام آباد کے آئی سیکٹرز واقع ہیں۔
IJP से इस्लामाबाद के लिए दाखिली व खारजी रास्तों की तादाद 5 है और ये है इस्लामाबाद सब्जी मंडी का दाखिली रास्ता। इस रास्ते पर दाखिल होने वाली तमाम माल बरदार गाड़ियों की तलाशी का कोई इंतजाम नहीं। इस अहम नाके पर सिर्फ 3 एहलकार तैनात हैं जो रवायती अंदाज से छोटी गाड़ियों की तलाशी लेते हैं। 9 अप्रैल 2014 को सब्जी मंडी धमाके में इस्तेमाल होने वाली फ्रूट की गाड़ी भी इसी रास्ते से गुजरी। फ्रूट क्रेट में धमाके के नतीजे में 24 बेगुनाह शहरी जाँ बहक, मुतअद्दिद जख्मी और बड़े पैमाने पर तबाही हुई। जब किसी शहर में अचानक रातों रात या 1 साल के अंदर अंदर या 2 साल के अंदर अंदर लाखों की तजावत कर जाए और नई आबादियाँ वहाँ पर कैम होने, तो क्या आप नहीं समझते कि इतने लाखों की तादाद में आने वाले अजनबी लोग जो हैं उनमें 2, 4, 5, 10 या 7 ऐसी तंजीमें या ऐसे लोग या ऐसे अपना टेररिस्ट या ऐसे जराइम पेशा लोग जो हैं वो भी आ जाएंगे और वो आ जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर हाउस तो पंजाब की एलीट फोर्स ने संभाल लिया। इससे इस्लामाबाद पुलिस की कारकर्दगी आपको पता लग जानी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में बड़ी पोस्टिंग जो है वो नालायक आदमी की होती है और सिफारिश पे होती है, और जो अखंड और डिलीवर करने वाला होता है वो मालशिया नहीं होता, इसलिए पीछे ही रह जाता है। IJP रोड से दूसरा दाखिली व खारजी रास्ता इस्लामाबाद के सेक्टर I-10 से गुजरता है। पुलिस का ये दावा है कि इस रास्ते से गुजरने वाली तमाम माल बरदार गाड़ियों के लिए जरूरी है कि वो इस्लामाबाद इंतजामिया से पास हासिल करे। हमारे पास ऐसा कोई हालात नहीं है, हम तो गाड़ियों की चेकिंग करती हैं, तलाशी लेते हैं, या कोई लोडर या बड़ी हैवी गाड़ी आ जाए जिसके पास परमिट हो तो उसको सिर्फ खोल के चेक कर लेते हैं कि इसमें क्या चीज़ जा रही है। 2011 में इस नाके पर हेड कांस्टेबल मुकम्मल खान दहशतगर्दों की फायरिंग से शहीद हुए। शहादत पर महकमा पुलिस की जानिब से सिर्फ 25,000 रुपए मिले। इस चौकी पे एक वाक़या 2011 में पेश आया था। एक हमारा कांस्टेबल है मुकम्मल शाह, वो इधर शहीद हुए थे इसी नाके पे, और उन्होंने वो दुश्मन नासर के खिलाफ मुकाबला करते हुए अपनी जान दी। आखिर ये बास काले शीशे वाले बदमाशी पर क्यों उतर आते हैं? पुलिस के साथ लोगों का रवैया इतना गैर मुहज़्ज़ब, तल्ख और सख्त क्यों होता है? ये है 9th एवेन्यू। दाखिली रास्ते पर तो एक चौकी कायम है जिस पर 4 एहलकार 12 घंटे ड्यूटी पर मामूर होते हैं। इस रास्ते पर IJP और रावलपिंडी से आमदोरफ्त जारी रहती है। पुलिस एहलकारों की ये कोशिश रहती है कि किसी भी मशकूक गाड़ी को रोककर जामे तलाशी ली जाए। इस्लामाबाद में काले शीशों पर पाबंदी आयद है। सिर्फ वो अफराद काले पेपर्स लगवा सकते हैं जिनके पास खुसूसी इजाजतनामे मौजूद हों। हेड कांस्टेबल इरशाद कहते हैं कि अक्सर औकात काले शीशों वाली गाड़ियों को रोककर पेपर्स उतारने पर लोग सख्त गुस्सा करते हैं। काफी लोग हैं जो उनको रोकते हैं, वो कहते हैं फलां ऑफिसर की है, फलां ऑफिसर की है। ऑफिसर की जिस भी जो हमें हुक्म मिले हमने तो उतारनी है, लेकिन इस पे लोग हमारे साथ काफी हद तक बदतमीजी भी कर जाते हैं। और ये देखें, काले शीशे उतारने पर एक शख्स गुस्से का अमली मुजाहरा कैसे करता है। मेरी प्रॉपर्टी है, ये कौन होते हैं ये राइट के मेरी गाड़ी से ये पेपर उतारे। गुस्से से चूर इस शख्स ने तो पुलिस से बदतमीजी कर ही ली और साथ ही गुस्से का इजहार कैमरे के सामने भी किया। बिल्कुल इनका हक है, गाड़ी रोकें, गाड़ी चेक करें, लेकिन ये कौन सा तरीका है कि हमारी गाड़ी की चीजें उतार के फेंकें। क्रिमिनल एक्टिविटी आप उसको चेक करो, उसको आप रोको। देखिए इनके पास अगर जो कोई कानून के तहत कोई चीज़ अगर वायलेट कर रही है, इनका फर्ज बनता है कि ये कौन सा कानून। पुलिस वाला अगर किसी गाड़ी को रोकता है चेक करने के लिए तो हमें ये समझना चाहिए कि वो हमारी सेफ्टी के लिए कर रहा है, उसको अपनी ईगो का मसला नहीं बनाना चाहिए। IJP रोड से एक और रास्ता I-8 की तरफ जाता है। ये रास्ता काफी मसरूफ है, लेकिन यहाँ से माल बरदार ट्रक गुजारने की इजाजत नहीं। यहाँ भी पुलिस रवायती अंदाज से तलाशी लेती है, लेकिन किसी नागहानी सूरत हाल से निमटने के लिए ना CCTV कैमरे नस्ब हैं और ना ही तलाशी के जदीद आलात मुहैया किए गए हैं। ये है रावलपिंडी की मसरूफ तरीन शाहराह मरी रोड, जो फैजाबाद के मुकाम पर इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे से मिलती है। इस नाके पर एयरपोर्ट और रावलपिंडी से आने वाली गाड़ियों को रोककर तलाशी ली जाती है। सबसे बड़ा मसला ये है कि तलाशी का रवायती तरीका बाज़ औक़ात दहशतगर्दों के लिए फायदेमंद साबित होता है। जुड़वा शहर रावलपिंडी से एक और रास्ता रावल रोड की तरफ जाता है। इसके अलावा इस रास्ते पर तो IJP रोड और इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे से रावल टाउन, चक शहजाद, मरी
और डिप्लोमेटिक इनक्लेव की तरफ आमदोरफ्त दिन रात जारी रहती है। एक नाका जो है वो पोटेंशियल टारगेट भी है, उधर 20-25 गाड़ियां भी खड़ी हुई हैं, उधर पुलिस वाले भी हैं, तो उसके लिए तो बड़ा आइडियल, जो एक खुदकुश हमलावर है उसके लिए तो बड़ा आइडियल सिचुएशन। ठीक है, अगर उसने अंदर किसी दफ्तर में, किसी इमारत में, किसी वैसे में हमला नहीं करना, यहाँ पे अगर वो पकड़ा जाता है तो यहाँ भी उसके लिए बड़ा अच्छा एक पोटेंशियल टारगेट उसको मिल जाता है। शुतुरमुर्ग की तरह गर्दन रेत में दबा लेने से क्या तमाम मसले खुद ब खुद हल हो जाते हैं? सहाला थाने की हुदूद में वाक़ इस अहम चेक पोस्ट पर मालबरदार गाड़ियों की तलाशी क्यों नहीं ली जाती? वो स्कैनर कहाँ गया जो नाके से आधे किलोमीटर के फासले पर नस्ब था? जीटी रोड पर थाना सिहाला की हदूद में वाक़े ये अहम तरीन दाखिली और खारजी रास्ता रवात टी क्रॉस के नाम से जाना जाता है। इस चेक पोस्ट पर इस्लामाबाद और पंजाब के 8 पुलिस एहलकार तैनात हैं। यहाँ से बड़ी तादाद में मालबरदार गाड़ियाँ इस्लामाबाद दाखिल हो जाती हैं। इन गाड़ियों की तलाशी का कोई तरीक़ेकार वज़ा नहीं, सिर्फ हसास अदारों की निशानदही पर मालबरदार गाड़ियाँ रोक कर जामे तलाशी ली जाती है। इस रास्ते पर CCTV कैमरों की अशद जरूरत है, जो शायद इंतजामिया की तरजीहात में शामिल ही नहीं। चेहरा पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा शक हो उसके इंटरव्यू कर लेते हैं, थोड़ा सा बायोडाटा उसका पूछ लेते हैं, हालात के बगैर नहीं हो सकते, क्योंकि ये जरा बड़े ट्रक हैं, बड़े लोडर हैं, उसका इतना सामान है, उसको किस तरह से चेक करते हैं। देखें, अगर ये जो ला रहे हैं मेट्रो बसेज और मेट्रो ट्रेनें, इन्हें हाई टेक टेक्नोलॉजी और सर्चर और स्कैनर मंगवाने चाहिए इन्हीं मुल्कों से या दूसरे मुल्कों से। और आने वाला वक्त बड़ा हसास वक्त है, अगर इन्होंने हाई टेक का इसमें शामिल ना किया तो टेलीफोन के कैमरे से, टेलीफोन से लाइट मार के वो डिग्गी को तो नहीं देखा जा सकता। मुझे शर्म आती है जब इस्लामाबाद में पुलिस वाला टेलीफोन की लाइट से डिग्गी देख रहा होता है। हैरत की बात तो ये है कि इस नाके से आधे किलोमीटर के फासले पर एक जमाने में स्कैनर गाड़ी नस्ब थी। अब अगर कोई चीज बाकी है तो वो ये सुनसान कमरा, जहाँ किसी जमाने में एहलकार मालबरदार गाड़ियों की तलाशी के लिए बैठा करते थे। पर अब अगर कहीं ये स्कैनर गाड़ी मौजूद है भी तो किसी खाली प्लॉट में जंग खा रही होगी। हर बड़ा वाकया या हादसा हमें सोते हुए झंझोड़ तो देता है, हम जज्बाती होकर बड़े बड़े फैसले भी कर लेते हैं और वादे भी, जो कि गुजरते वक्त के साथ साथ कहीं खो जाते हैं। ऐसा ही एक बड़ा फैसला था सेफ सिटी प्रोजेक्ट का। आखिर है क्या ये सेफ सिटी प्रोजेक्ट और इसके पाए तकमील तक ना पहुंचने की वजूहात क्या हैं? इस्लामाबाद सेफ सिटी प्रोजेक्ट 11 अरब की लागत से साबिक हुकूमत ने 2009 में शहर को महफूज बनाने के लिए एक मेगा प्रोजेक्ट का आगाज किया। हुकूमत ने कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए 3 गुना ज्यादा लागत पर यह मंसूबा एक मनपसंद चीनी कंपनी के हवाले किया। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लेते हुए नैब को तहकीकात का हुक्म दिया। यूं ये मंसूबा काफी अरसा तातुल का शिकार रहा। ताहम हालात की संगीनी को मद्देनजर रखते हुए मौजूदा हुकूमत कोर्ट से इजाजत लेकर इस मंसूबे को एक मरतबा फिर शुरू करना चाहती है, जिसके तहत 1500 CCTV कैमरे नस्ब करने की यकीन दहानी कराई गई है। देखें जी, कौम का बेदार होना ज़रूरी है, वरना CCTV कैमरे पे स्प्रे भी कर दिया जाता है और उतार के भी साथ ले जाते हैं। चोर जो है वो मास्टरमाइंड है और हमारी जो एजेंसीज़ हैं और हमारी जो फोर्सेस हैं, चोर उससे 2 हाथ आगे है। सो इसलिए कौम को तैयार होना बड़ा ज़रूरी है। अगर कौम इस हिस्से में, इस काम में हिस्सा लेगी तब तो कोई बचत है, वरना CCTV कैमरा हाथ जोड़ के खड़ा हो जाएगा। सेफ सिटी प्रोजेक्ट पे ज़्यादा कंसंट्रेशन खरीदो फरोख्त पे है और कम कंसंट्रेशन कंसल्ट यानी प्रोफेशनल प्लानिंग पे है, क्योंकि सेफ सिटी में सिर्फ CCTV का कॉन्सेप्ट नहीं है, इसमें बहुत सारी और जो सिक्योरिटी की टेक्निक्स हैं वो इस्तेमाल होती हैं और वो अभी तक नजर नहीं आई। चौधरी निसार का कहना है कि IEDs को नकारा बनाने वाली रिमोट कंट्रोल गाड़ियां भी हासिल की गई हैं, जिनकी तादाद बहुत जल्द 50 तक पहुंच जाएगी। इसके अलावा नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी के कयाम से मुल्क की दाखिली सिक्योरिटी में भी बेहतरी के इम्कानात हैं, लेकिन ये सब कुछ उस वक्त ही मुमकिन होगा जब इसका अमली मुजाहरा किया जाए। कई ऐसे इदारे हैं कि जो नहीं चाहते कि नेक्टा जो है वो इस्टेब्लिश हो, बिकॉज इससे उनकी अथॉरिटी जो है वो एक किस्म की अंडरमाइन होती है। एक शेल में बंद है नेक्टा और उसकी कोई एक्सपेंशन नहीं है, हत्ता कि उसकी कोई अपनी बिल्डिंग नहीं है। तफ्तीश की टीम ने इस्लामाबाद पुलिस के आला हुकाम से उनका मौक़िफ़ जानने के लिए बजरिया ईमेल और टेलीफोन पर राब्ते की कोशिश की, लेकिन कोई मुस्बत जवाब नहीं मिला।
सितम तो ये है कि 11,000 पुलिस एहलकारों में से बेशतर अहम इमारतों और शख्सियात की सिक्योरिटी पर मामूर हैं। यूं ऑपरेशंस के फराइज अंजाम देने वाले एहलकारों की तादाद बहुत कम रह जाती है। आप अपनी पुलिस को मैनेज नहीं कर पा रहे, आप उनको ट्रांसपोर्ट मुहैया नहीं कर रहे। जो चेक पोस्टें हैं उनकी स्पॉन्सरशिप आपके चैनल ने ज़्यादा दी हुई है बनिस्बत हुकूमत की तरफ से। आपके चैनल के बिल्ले उसके ऊपर ज़्यादा लगे हुए हैं, दूसरे चैनल्स के बिल्ले ज़्यादा लगे हुए हैं। जब पुलिस को आप इस तरीके से ट्रीट करेंगे, उसके अंदर इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तो कैमरे क्या करें? कैमरे मैनेज किसने करने हैं, आप मुझे बताएं। 23 और 24 मई की दरमियानी शब इस्लामाबाद के सेक्टर F6 में वाक़े सुपरमार्केट और G9 मरकज में यके बाद दीगरे 2 बम धमाके हुए। इन कार्रवाइयों से ये मालूम होता है कि इस्लामाबाद दहशतगर्दों के निशाने पर है। इस्लामाबाद के शहरी भी इन वाक़यात पर खौफो हिरास के शिकार हैं। कैपिटल सिटी में सिक्योरिटी का प्रॉब्लम हो तो डेफिनेटली लोग बहुत ज़्यादा इस बारे में तशवीश रखेंगे कि ऐसा क्यों है। अभी भी बैठा हूँ तो आई एम नॉट श्योर कि अभी क्या होगा क्या नहीं होगा यहाँ पे। सिक्योरिटी इज जस्ट ओके, इट नीड्स इम्प्रूवमेंट। हालात उस वक्त ही बेहतर हो सकते हैं जब ज़बानी जमा खर्च के बजाय एक जामे और मरबूत हिकमत अमली मुरतब की जाए और उस पर अमल भी हो। इस सारी सूरत हाल में हुकूमत के बुलंदो बांग दावे एक ख्वाब ही लगते हैं। हम इस बात पे कोशिश हैं कि पूरा पाकिस्तान महफूज हो। तफ्तीश की टीम ने जब इस्लामाबाद के दाखिली और खारजी रास्तों का जायजा लिया तो मालूम हुआ कि इस्लामाबाद को वाकई में बेपनाह खतरात लाहक हैं, क्योंकि शहर को मिलाने वाले जमीनी और पहाड़ी रास्ते बड़े हद तक गैर महफूज नजर आ रहे हैं। इस्लामाबाद ही क्या, इस वक्त पूरी दुनिया की सिक्योरिटी खतरे में पड़ी हुई है। अमन के वकील ही बुनियादे जंग बने हुए हैं। अमन के नाम पर ही तबाहकुन हथियारों की धारें तेज की जा रही हैं। हर शहर में अमन तक तफ्तीश जारी रहेगी।